हर किसी को ये दिलदार मिलता नहीं, इतनी आसानी से प्यार मिलता नहीं। दे रहा हूँ तुम्हें मशवरा काम का, मैंने सोचा है जो तुम भी सोचा करो। ऐ मेरी नटखटी नटखटी कॉलेज की लड़कियों यूं मोहब्बत से मुझको न देखा करो। मेरी चाहत मेरी आरज़ू के। एक चामच নুন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, কত আর একটু যদি লাগে নুন দিয়ে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার নেই। আর এক হাফ চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি, আর 1.5 চামচ নুন দেওয়া গেছে। এবারে কষতে থাকবো, হালকা হালকা নুনগুলো দিয়ে কষতে থাকবো।